isn't our God a great God? Come on. Come on. Hallelujah. Shall we begin today's class? Over? What's the time? Is it lunch break? Are you all hungry? So can we cancel the lunch? And what do we do with the food? Praise God. Hallelujah. Okay, let's quickly open to the Gospel of John chapter 10. And I want you to be very, very attentive to what you are listening. My friend on the wheelchair, I want you to be very, very attentive. Okay? You heard the testimony of that carpenter. He was there on the stretcher 2 months back, and you can see him already healed. When I see you next month, I want to see you walking, marching like a soldier. And I pray that you will never sit on that wheelchair even 1 second of your life forever. In Jesus' name. Amen. Amen. Are you ready? Okay. Then said Jesus unto them, Verily, verily, I say unto you, Gospel of John, chapter 10, verse 7. Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां अशें म्हटलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सोदतात तीं सुरक्षीत आसतलीं, तीं भायर भितर सोदतलीं आनी तांकां चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक. Let's say that again. चोर येता तो फकत. Everybody say that. चोर येता तो फकत. Say that again. Then मारून उडोवंक. say that. आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो आमकां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत, उपट जिवीत, सासनीक जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. Praise God. Now, I asked you to repeat that sentence again and again. आपणे तुमकां पोत्तून पोत्तून तें उचारूंक लायलें, Because I want to draw your attention to something so powerful. कित्याक कितें तरी चड पदवेचें आहा तेजेर तुजी नदर म्हाका हाडूंक जाय. Many a times when we are going through trials in our life, might be sickness or marriage or children or finance or whatever it is, we keep blaming God. जायते फावटी आमच्या जिवितांत त्रास, कोश्ट, आटाबिटे, दुयेंस, पिडा, रिणां कितेंय तर आमचेर आड येतात तेन्ना आमी कोणाचो गुन्यांव करतात? देवाचो गुन्यांव करतात. And he has got nothing to do with it. आनी देवाचो गुन्यांव न्हय तो. Because Jesus clearly said, कित्याक जेजूनच म्हटलां, the thief, देवानूच म्हटलां, जेजूनच म्हटलां, चोर. the thief, चोर आसा. there is a thief. चोर आसा म्हूण सांगलां. And he said he comes only for one reason. आनी जेजून सांगलां चोर येता फकत एकूच कारणाक लागून.
He comes to steal, he comes to kill, and he comes to destroy. तो येता चोरूंक, नागोवंक आनी इबाड करूंक. फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. So there are many a times that bad things happen to us, तर जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट वस्तू जातात and you might go to God आनी आमी हे भाशेन घडये वचत देवाशी and you might be saying to God, why did you let this happen to me? आनी आमी त्रासांत पडलेले भाशेन हे भाशेन देवाशी आमी म्हणटा दुनिया तुवें अशें कित्याक करूंक दिलें म्हज्या जिवितांत. Come on, why Lord, why did you allow this to happen in my life? हें म्हज्या जिवितांत तुवें कित्याक येवंक दिलें. Haven't you heard this before? आमीच म्हणटालो हांव जाल्यार म्हणटा. Come on, haven't you heard it before? Now I want to draw your attention to what Jesus is saying. तर जेजू कितें म्हणटा ताचेर तुमची नदर हांव ओडटां. Jesus is clearly saying there is a devil loosed out there and he is on one mission, and that is to steal, to kill and destroy anything that God has given you. जें कितें देवान दिलां तें चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक देवचार थंय आसा सुटलोलो तो फकत रावता हें काम करूंक. You might even ask God, how did you let the devil do that to me? वो आमी केन्ना केन्ना देवाचेर घालतात, केन्ना केन्ना म्हणटात देवचाराक तुवें कसो अधिकार दिलो म्हज्या जिवितांत. Now the question is, did God allow the devil to do it in your life? हें सारकी की देवचाराक देवान परवानगी दिली आमचेर आतां. Who let the devil do it? कोणे आदार दिलो, कोणे अधिकार दिला देवचाराक. That's what we are going to study today. तेंच आमी शिकतात म्हणटा आयज. Is it God देव तो or is it us? वो आमी ती. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. The first question, has God given you and me the authority over the devil? देवान आमकां अधिकार दिला देवचाराचेर. Come on, yes or no? I want you to turn your Bibles to Luke chapter 10. And verse number 17. And the 70 returned again with joy. आनी ते 72 शीस खुशालबरी जावन परत आयले. And the 70 returned with joy. And the 70 returned again with joy. 70, some Bible says 70, some Bible says 72. थोडे कडेन म्हणटा 70 जाण, थोडे कडेन म्हणटा 70 आनी 2 जाण शीस खुशालबरी जावन परत आयले. Praise God. Now. I want to declare to you what you are going to listen today, the word of God, and when you practice that for the month, I am sure that you will also come back again with joy. आपुणूय तुमकां जें कितें शिकयता आयच्या दिसा तें तुमी एक म्हयनो जेन्ना तुमी तुमच्या वेव्हारांत तुमी दिसपटी वेव्हारांत घालतली तेन्ना तुमी जेन्ना परतून येतली एका म्हयन्यान तेन्ना तुमी संतोशान भरून परतून येतली म्हण हांव खात्रीन सांगता. There's something I want to share about an Australian trip. कितें तरी तुमकां हांव सांगता जें ऑस्ट्रेलियांत आनी कितें जालें तें. I don't know why the Lord wants me to share it. Can I? कित्याक लागून हांव तें तुमकां देव म्हाका सांगूंक लायता तें हांव नकळो हांव तुमकां सांगो. Okay, because it's going to build up. कित्याक तें आमकां उर्बा दितली. The first day of my preaching, पयल्या दिसा they gave रितीराच्या पयल्या दिसा me the mic म्हाका मायक दिलो म्हणटा and I made the first opening prayer आनी पयलें मागणें केलें and I opened my eyes आनी हांवें म्हजे दोळे उक्ते केले and I saw something आनी हांवें and I saw somebody आनी हांवें कोणाक तरी पळयलो and I just stopped frozen. आनी आपूण सारको वळून घोट जालो थोडाकलो.
And out of my mouth came a word, आणि म्हज्या तोंडांतल्यान एक उतर भायर सरलें, Mama. मामा. She was sitting there on the first row, right at the edge. पयल्या रोवान ती निमण्या कोदेलाचेर म्हणटा बसलोली. My mama. म्हजी माय. 15 years back, 15 वर्सां पयलीं when I was brought in a demonic condition, जेन्ना म्हजे देवचार बसलोलो त्या तसल्या वेळार म्हाका म्हणटा त्या रितीराच्या घरांत हाडलोलो. so she was a witness of the very first day when I was brought. पयल्या दिसा जेन्ना म्हजे देवचार बसलोलो म्हाका रितीराक हाडलोलो त्या दिसा सावन तिणें म्हाका पळयला वाडटा तो. And she was the one, when I got delivered, that she began to feed the word of God just like a mother who feeds milk to a baby. She began to feed me the pure, incorruptible word of God. आनी ज्या दिसा सावन हांव थंय वेतालो त्या रितीराच्या घरा आनी हांव देवचारपणांतलो भायर सरलो, शिरापांतलो भायर सरलो आनी देवाच्या उतर म्हाका सजमोंक लागलें तेन्ना ही माय जाली म्हजी जी म्हाका जे भाशेन भुरग्याक दूद दिता ते भाशेन म्हाका देवाचें उतर शिकयताली. And again she would say one word, son, always be a doer of the word. आनी परतून परतून म्हाका शिकयता आसतना सांगताली देवाचें उगडास, देवाचें उतर शिकता तें पाड. So 2 years she began to give me this milk. आनी 2 वर्सां हे भाशेन ती म्हाका देवाच्या उतराचें दूद दीत रावली. One day I lost her. एक दीस ती म्हाका मेळोंक ना. She had gone to Australia. ती मुस्ता ऑस्ट्रेलिया गेल्ली. 13 years had gone by. 13 वर्सां अशीं बोलांडली. Never spoke to her, केन्नाच हांव तिका उलोवंक ना, never saw her, केन्नाच तिका हांवें पळोवंक ना. only knew that she was in Australia. फकत आयकल्लें ती ऑस्ट्रेलिया गेल्या म्हूण. But when I finished my prayer and I opened my eyes, the Lord showed me her and I said, Mama. आनी जेन्ना आपणें म्हजें मागणें सुरवातेचें मागणें सोंपयलें, दोळे उदके केले, पवित्र आत्म्यान म्हणटा म्हाका दाखयली तिका आनी आपणें तोंड उदकें करून मामा म्हूण खुशालकायेन I called her, Mama, come here. हांवें तिका आपयली, मामा हांगा यो, मामा हांगा यो. And I squeezed her as hard as I could. आनी आपणें तिका दोल्ली आनी म्हणटा चिड्डयली आनी मुड्डयली जाता तितले. Now she looks like Moses. आनी आतां ती मोजेसा भाशेन दिसता. All her hair is white. तिचे सगळे केस धवे जाल्या. Because 15 years back she had a little grey, little black, but now she has absolutely clear, crystal clean white hair. And I said, Mama, you look like Moses. 15 वर्सां पयलीं म्हणटा तिचे केस मातशे मिस्तुरा जाल्ले, आतां ते सगळे धवे जाल्यात आनी ती भाव म्हणूंक लागलो तूं आतां मोइसेसा भाशेन दिसता म्हाका. And I said these words, आनी असली उतरां आपणें म्हणली. Mama, tell me honestly the truth. खऱ्यांनी सत्य सांग. 15 years back when you saw me the first day, 15 वर्सां आदीं जेन्ना तुवें म्हाका पयल्याच दिसा पळयलो, when I was biting people, जेन्ना हांव घास मारून रगत चिंवतालो, when I was attacking everybody, सगल्यांक हांव धरून भिवयतालो, people could see only the devil in me. फकत लोकांक जो दिश्टी पडटालो तो देवचार म्हजे भितर म्हज्या स्वभावांत. Could you even think, तुका मातपूण दिसतालें when you were feeding me with the word of God, जेन्ना तूं म्हाका देवाचें उतर शिकयताली, 15 years later on, you and I would meet a day in Melbourne in a church where this son whom you are feeding the word of God would be standing on the pulpit and you will be sitting there on a chair taking notes and listening to the word of God. Woo! 15 वर्सां पयलीं पिसो कसो पळयताली आनी म्हाका देवाचें उतर शिकयताली, परतून परतून सांगताली देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. जेन्ना तूं तें सांगताली तुका केन्ना पूण दिसलोलें एका 15 वर्सां उपरांत आमी एके इगर्जेंत हांव प्रिचींग करूंक येतलो. In Melbourne, not in India. इंडियेंत न्हय पूण ऑस्ट्रेलिया.
तुका हांव तूं येतली आयकोंक रेतीर आनी हांव करतलो प्रिचींग अशें म्हूण तुवें केन्ना And you will be writing notes. आनी तूं हांव शिकयता तें तूं बसोन बरयतली अशें म्हूण तुवें केन्ना चिंतलोलें I want to tell you, my dear brothers and sisters, please do not underestimate my God. There might be a person who looks like a fool, but praise be to God, when the anointing comes on that person, oh, woo, hey! When the power of God comes on that person, his whole life is changed. That's why I'm telling you, my friend, you might be sitting here and I might be preaching. There might be a time when I will be in some place, in some church, and you will be saying, hey brother, come here, I remember you, I remember you. In that day I was writing notes and you have come to the stadium to listen to me preaching the word of God. Woo! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Are you seated there? That's why for me, every person seated there, I don't even know where God is going to take you. But the question is, are you ready to be the doer of the word of God? The doer of the word of God. आमचो देव जावन आसा भोव बलिश्ट देव, भोव सोरपोतेदार देव, अजापांचो देव आनी ताका लागून म्हणटा आमच्या देवाक म्हणटा बेश्टो असलो तसलो म्हूण चिंती नाकात म्हणटा तो भोव व्हडतो देव, सोरपोतेदार देव, ताचेशी मिलाग्र्यो जातात आनी जो कोण दिसता तुटोन मोडोन पडलेलो पिसो कसो, हो एक ड्रग एडिक्ट, हो एक पातकांत सांपडलेलो, हो एक अल्कोहोलीक, लाचार मनीस, काबार जालोलो, गरीब कसो, बेकार लवडी कसो अशें म्हूण चिंती नाकात. जी कोण जेजूची असल्या एस्तादाचेर येतात तांचो एक बरो फुडार देव तयार Those करता. who are doers of the word. जी कोण येतात असली तुटोन मोडोन पडलेली आयकतात देवाचें उतर आनी देवाचें उतरा प्रमाणे आपल्या जिवितांत चलतात, स्वत मानतात आनी चलतात देवाच्या उतरा प्रमाणे तांच्या जिवितांत व्हडल्यो मिलाग्री आनी अजापां देव करता. I'm here to declare to you, my friend, you don't require anybody's influence in this world. If you got Holy Ghost influence by being a doer of the word, my God will take you from glory to glory to glory to glory to glory to glory to glory. You don't run after people's influence. The world might hate you. The world might reject you. The world might persecute you. But if you are a doer of the word, every wall shall be broken. हे म्हणटा हांव तुमकां व्हडले खात्रेन सांगता, कोणाच खंयच्याच मनशाच्या फाटल्यान धांवपाची गरज ना, कोणाचोच मनशाचो हात तुका गरज ना. तुका गरज आसा म्हणटा फकत पवित्र आत्म्याचे पदवेची. जाचेची पवित्र आत्म्याची पदवी आसा ताका कोणेय दमावन दवरून, चिड्डोवन दवरून, मुड्डोवन दवरून ताका म्हणटा पवित्र आत्मो वंट्यो फोडून दारवटे लोखंडाचे व जावं शिश्याचे कसलेय दारवटे म्हणटा उक्ते कोत्ता, कित्याक पवित्र आत्म्याचे पदवे मुखार कोणाच्यानूच इग्रोजूय बंद करूंक जायना, कांयच एक बंद करूंक जायना. Hallelujah. And how do you get that influence with the Holy Spirit? पवित्र आत्म्याचे हे देणे कशें, पदवी कशी मेवतली? Simple. सादें, Very simple. Jesus said, my word is spirit. जेजून My म्हटला, word is life. जेजू So म्हणटा, when you have his word in you, you have his life in you, you have his spirit in you. So the more and more you are the doer of the word, the more and more the Spirit of God is working in you. जरी तर देवाच्या आत्म्याची पदवी आमकां जाय आनी आमच्या आडकोण्यांतल्यान, आमच्या बंदींतल्यान, आमच्या त्रासांतल्यान, आमच्या दुयेंसांतल्यान, आमच्या गरीबसाणेंतल्यान तर आमकां भायर सरोंक जाय उजवाडाक, जाल्यार म्हणटा ही पदवी
मेवपाक सोंपी कित्याक जेजूच म्हणटा सादेपणी म्हजी उतरां जावन आसा म्हजें जिवीत आनी म्हजो आत्मो तुमकां. सो जाका कोणाक जेजूचें उतर मेवलां, जो कोण जेजूचें उतर पत्तून पत्तून उलयता, पत्तून पत्तून आयकता, पत्तून पत्तून सोट मानता, पत्तून पत्तून उलयता, ताचे भितर पत्तून पत्तून तेंच कोत्ता, उलयता आयकता काळजांतल्यान तेंच कोत्ता, ताचे भितर येता हो देवाचो आत्मो आनी तेका ही पदवी मेवता काळोखांतल्यान उसवाडांक वचपाक. हालेलुया, हालेलुया. So wherever is the word, तो जूंय आसा देवाचें उतर, there is the spirit. जूंय आसा देवाचो आत्मो. Wherever is the word, जूंय आसा देवाचें उतर, the word became flesh. उतर जालें मांस सायबीण मांयच्या कुसव्यांत. So word became flesh is Jesus. उतर जें जालें मांस सायबीण मांयच्या कुसव्यांत तो जालो जेजू. So wherever is the word, सो जूंय आसा उतर, there is Jesus. थंय आसा जेजू. And where is Jesus? आनी जूंय आसा जेजू, There is spirit. थंय आसा ताचो आत्मो. And wherever there is spirit, आनी जूंय आसा देवाचो आत्मो, there are signs, wonders, miracles, and power. आनी जूंय आसा देवाचो आत्मो, थंय आसा सुटका. कसली? बानपासांतली, दुयेंसांतली पेकोवणी, गरीबसाणेंतली गिरेस्काय, रागांतल्यान मोग. हालेलुया, Hallelujah. And that's why they came back with joy. आनी ताका लागून ते येयले संतोषान भरून बेत्तेवर जाण. Now that brother who was in the hospital in GMC and the doctor said no guarantee, today he came back with joy. Joy. The carpenter who is a Hindu, he came back with Joy. So when you come to church and listen to the word of God and you practice it for the whole month, I want you to come back with joy. So हो भाव जाका 25% दिल्ले असलेले दोतोरांनी जे मरणाची मरण तांकां दोळ्या मुखार दिसती पडटाले, ह्या हिंदू भावाक जो कार्पेंटराचें काम करतालो ताकाय सारकें मरण चड फास्ट आसलें. ती रडटाली, आख्ख्यो फामिल्यो दोनी फामिली रडटाले, पूण तांकां मेवलें जेजू. ताणें घेतलो जेजूक सोमी आनी दोनी. ती उलोवंक लागली देवाचें उतर. देवाचे उतरांत आसलो जेजू, जेजूच आसलो जेजूचो आत्मो. जूंय जेजूचो आत्मो आसली थंय आसली तांकां दुयेंसांतल्यान सुटका. ती दुयेंसांतल्यान भायर सरोन घेयली. ती दुयेंसांतल्यान भायर सरोन, जे भाशेन लाजारूस त्या मरणांतल्यान भायर सरोन आयलो, ते भाशेन ती दुयेंसांतल्यान भायर सरोन येयली. Let me show you. The Bible says in Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17, it says, now, say that now, everybody say, now, say that again, now, say that loudly. Now. I like that word now. Now. The promise of God is always now, it's not tomorrow. देवाची भासावणी सदांच आतां, न्हय फाल्यां. Now, आतां, now, आतां. now the Lord is the Spirit. Say that. आतां देव जावन आसा आत्मो. And wherever the Spirit of the Lord is, आनी जूंय देवाचो आत्मो आसा, there is liberty. थंय सुटका आसा. There is liberty. थंय सुटका आसा. There is liberty. थंय सुटका There is आसा. liberty. थंय सुटका आसा. There is सुटका आसा. now in these two cases that you saw, ह्यो ज्यो दोन आमकां गवायक्यो ज्यो आमच्या मुखार आल्ल्यो, both had death right before their eyes. दोगांयच्याय दोळ्या मुखार, फामिलीच्या मुखार मरण दवरलेलें. But the word of God was preached. पूण देवाचें उतर परगट जालें. Whenever the word of God is preached in a hopeless condition, the word of God will always give you hope in a hopeless condition. सो जेन्ना दुर्दशा, जेन्ना आशा ना, दुर्दशा आसा, थंय जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता दुर्दशेंत, तेन्ना आशा येता जिविताची. So when the word of God was preached, जेन्ना देवाचें उतर तांकां परगट जालें, and the word is Jesus, आनी उतर जालें जेजू, and the word is the Spirit, आनी जेजू जालो आत्मो. praise God. Wherever Jesus is and wherever the Spirit of God is, the Bible says there is liberty. There is liberty. There is
There is. liberty. 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 No, 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 listen. Now listen. Now listen. Now listen. Now listen. If that man is sitting on the stretcher, the carpenter is sleeping on that stretcher, जोरी तर वो कार्पेंटर या बेडीचे रिंगा निदोन आसलोलो रितीराक and the doctor has given him no hope. आणि दोतोरांनी ताका कांयच बरो फुडार दिवंक नासलो. So when you have a negative report or any report contradicting to the word, तर जे कितेंय रिपोर्ट जो देवाच्या उतराच्या रिपोर्टा प्रमाणे आसो ना, then there is no spirit of God. जाल्यार तुई देवाचो आत्मो ना. That is not God's word. ते देवाचे दोतोरांचो रिपोर्ट देवाचे उतर न्हय. That is not Jesus' word. तुई ते जेजूचे उतर न्हय. When you receive that word, जेन्ना आमी मानून घेता when you रिपोर्ट, believe that word, जेन्ना आमी मेडिकलाचो रिपोर्ट मानून घेतात, स्वत you मानतात, have lost your joy. आमी आमचो संतोष वगडायतात. You have lost the life of God. आमी देवाचे जिवीत जे देवान घातलेले ते इबाड म्हणटात. You have received the spirit of death. आणि आमी मानून घेतात, स्वीकार करतात मरणाचो आत्मो. When you receive that word, जेन्ना आमी मानून घेतात ते उतरां, you are filled with fear. आमकां भिरांत येता, You are filled with worry. चिंतनाचो भार येता, You are filled with negative faith. भावार्थाचेर आड वस्तू येतात You are insecure, you are anxious, and there's no future. आणि फुडार दिसती पडोना म्हणटको उत्सांबोड जातात आणि काळोखांत सांपडटात. Now, what was injected in both of them? त्यांच्या दोगांच्या जिवितांत कितें घातलें? The word of God. देवाचें उतर, 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 The word of God. देवाचें उतर. Somebody might say, are you a Catholic? कोणूय घोडे म्हणत तूं कातोलीक? Who said Catholics should not speak the word of God? तर तुमकां कोणे सांगलां कातोलिकाच्यान देवाचें उतर म्हणूंक जायना म्हूण? Jesus said, if you don't know my word, you don't even know me. जेजू म्हणटा जोरूय तर म्हजें उतर तूं नको, तूं म्हाका वळखना. Are you with me? So these 72 came back with joy. Why did they came back with joy? Because they were simple people, but when they received the word of Jesus and believed the word of Jesus, they received the life of Jesus, they received the spirit of Jesus, and now they came back and said, Jesus, even the devils are subject to us. Hallelujah. Jesus, even that sickness is subject to us. Hallelujah. Jesus, even that depression is subject to us. Jesus, every work of the devil is subject to us. Hallelujah. So my friend, in the same way, if those 72 receive the word of Jesus, and you too receive the word of Jesus and believe that word of Jesus and speak it and live it, praise God, you will come back and say, hey brother, that cancer which was designed to kill me has been destroyed. It is subject to me. That tumor is subject to me. That infection is subject to me. That depression is subject to me. That debt, that financial crisis is subject to me. Every work that the devil is doing in my marriage is subject to me. Hallelujah. 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 ते 72 वर्षीं खुशालबरीत जावन परत आयले, कित्याक जे परेन जेजून तांकां सांगलेले म्हज्या नांवान वचोन देवचार काडात, ते जेजून सांगलोले ते प्रमाणे तेणी केले. बाबा देवाच्या उतरा प्रमाणे चल, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये म्हूण ती मामा सांगताली. जेजून शिसांक सांगले, शिसांनी गेले आनी जेजून सांगलेले भाशेन जेजूच्या नांवान देवचार काडूंक लागले. आनी ताका लागून देवचार थिंगा भायर सरोन गेले म्हूण ते खुशाल बरीत जाले आनी येवन सांगूंक लागले, सायबा तुज्या नांवान कित्याक लागून? तुज्या नांवान. कोणाच्या नांवान लागून? तुज्या नांवान. हालेलुया. जेजूच्या नांवान देवचार पुर्यान आमकां घालते जाले. How many of you believe in the name of Jesus the devil is subject to you? कितली जाणां आमी स्वत मानता जेजूच्या नांवान देवचार आमकां घालतो जाता. हो देवचार आमच्या माथ्यार बसला म्हूण दिसता आमकां. Because you're not believing, he is troubling you, he is making a mess in your life. आमी हे स्वत मानिनात जेजून कितें सांगलां तें म्हज्या नांवान तुमी देवचार काडटले हें स्वत मानिनात, तेका लागून आमी वेतात
आणि पत्तून पंचार जायन पत्तून येतात. ते गेले खुशाल बरीत जायन पत्तून आयले कित्याक तेणी स्वत मारले जेजूच्या नांवान देवचार बेतोले म्हूण आनी उजार केले. Can you hear me? मामा आयकोंक येता तुका? Oh, is looking behind. Yes. Ah, 30 years that demon had blocked your ears. 30 वर्षां. Today that demon which had blocked your ears has been cast out and now you can hear. That's why joy. Joy. Hallelujah. That's why joy. GMC also joy. Joy. 30 वर्सां तिचो कानाक तिका आयकोंक येनालें. ती मेशीन घालून आसली. जेजूच्या नांवान ताचो कान उदको जालो आनी तिका आतां संतोष येयला कित्याक जेजूच्या नांवान. सो जेन्ना आमी कितेंय करतात जेजूच्या नांवान तेन्ना आमी संतोषान आसतात. जेन्ना आमी कितेंय करतात आमच्या नांवान तेन्ना आमी पंचार जातात. पंचार कशी Do येता. you believe Jesus is the Lord of your life? आमी स्वत How मानतात. many believe? How many believe? कितली जाणां आमी स्वत मानतात जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आनी धोनी म्हूण. My dear baby, just turn the camera. She is also writing notes. कॅमेरा सगल्यांचेर घालेन मागीर चॅक करूया. Praise God. Do you believe that Jesus Christ is your Lord? Lift So- your hand, lift your hand, lift your hand. जी कोण स्वत मानतात जेजू क्रिस्त तुजो स्वामी आनी धोनी म्हूण हात वयर काडात. Okay, put your hand down. Now, do you believe that He has given you the power by which even the devil is subject to you in His name? Lift your hands up. तर जे कोण स्वत मानतात जेजू क्रिस्त तुजो स्वामी आनी धोनी म्हूण ताणें म्हटलां देवचार तुज्या जेजूच्या नांवान खालती जातले म्हूण हें तूं स्वत मानता ती हात वयर काडात. जी कोण स्वत मानतात जेजू तुजो स्वामी म्हूण धोनी हात वयर काडलो. आतां जी कोण स्वत मानतात जेजून सांगलां देवचार तुका खालती जातले हें हांव स्वत मानता ती हात वयर काडात. That's all. 50-50 जालें कितें जालें. I said, those who believe, lift your hands up. न जी कोण स्वत मानतात That is the problem. आतां देंवले ना थंगे देवचार मुजे येतलो. Because you refuse to believe what Jesus has given you is inheritance as a gift. कित्याक आमी जेजून आमकां जें दायज दिलां तें स्वत मानूंक आमी विसरतात. God is my witness. देव जावन आसा म्हजो गवाय. Let me repeat again. God is my witness. देव जावन आसा म्हजो गवाय. I had lived the most wretched, miserable, sinful, dirty, crooked life. आपूण म्हणटा देवाच्या गवायके मुखार सांगता की हांव असलें जें जिवीत जियेलां न्हूच एक पातकी सारकें थर्ड क्लास कसलेंय म्हणटा सगळे भाशेचें वायट केलोलो मनीस हांव. Okay? And I was brought to the retreat. आनी म्हाका रितीराक हाडलो. I did not come, I was brought. हांव रितीराक वचोंक ना म्हजे कुशीन म्हाका म्हणटा हाडला सिटीदा भायर हाडलो. And after listening to the word of God for the first time in my life of 33 years, I made a prayer and I said, can you forgive me? 33 वर्सां उपरांत पयले पावटी आपणें आयकलें जेजूचें उतर रितीराक आनी जेजूक हांवें मागलें म्हाका भोगोस सायबा म्हूण. Give me one chance. म्हाका एक चान्स दी सोयेक दी म्हाका And जिवीत praise God, बदलूंक. He forgave me. आनी जेजून म्हाका बक्षिलो. 2 months in the word, only 2 months. फकत 2च म्हयने देवाचें उतर म्हाका मेवलें. 2 months I began to listen to the word of God. फकत 2च म्हयने म्हाका मेवलें देवाचें उतर आयकोंक. And what is said over there, I just began to do it. आनी जें कितें आपणें आयकलें ह्या 2 म्हयन्यांत तेंच हांव करूंक लागलो. Believe me, in a matter of 2 months, I was already healing people, casting out demons, and I could see signs and wonders in my life. And I was amazed that I am different. I have been chosen. I am selected. I am anointed. I am different from everybody. God loves me, and that's why God gave me. But the more and more I began to study, I began to realize that God is saying, in the kingdom of God, there is no partiality. God loves everybody the same, and He gives to everybody the same. God is not a respecter of people, but God is a respecter of faith. I like that. God is not a respecter of people.
When you see somebody who is favorite, your favorite or your loved one, you will do something quickly. But this person I hate, so you will do something crooked. But when it comes to God, He loves us unconditionally the same. He is not a respecter of people. No matter who you are, He will continue to love you. But God is always a respecter of faith. If you don't have faith, this kingdom does not operate. So when I asked you, how many of you believe in the name of Jesus, God has given you the power to cast out demons? You did not put your hand up because you are believing, let something happen to me, let me fall down, then I will believe. If the Bible says